রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা এই ছুটিতে যেন অন্যদিকে মনোনিবেশ না হয় সেই লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম দক্ষিণ জেলা শাসকের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলাতে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া শিবির অনুষ্ঠিত হতে চলছে। যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর এই উদ্যোগে সহযোগিতা করছে। নেশামুক্ত ও বাল্যবিবাহ প্রথা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার জেলা শাসকের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক। কি বলছেন তিনি শোনাবো। हमारा दो उद्देश्य है मूल। साउथ त्रिपुरा को नशा मुक्त करना है। दूसरा है साउथ त्रिपुरा का स्पोर्ट्स को आगे लेके बढ़ना है। जैसे कि हमको अच्छे प्लेयर चाहिए, हमारा टैलेंट को आगे लेके जाना है। त्रिपुरा टीम में, नेशनल टीम में, ओलंपिक्स में साउथ त्रिपुरा से लोग जाना चाहिए। हमारा युवा लोग, लड़का लड़की स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्लान कर रहा था कैसे करें, तो बहुत डिस्कशन के बाद हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होंगे भी डिस्कशन किया। उसके बाद ये डिसीजन पे आ गया कि हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट ने इसका इनिशिएटिव लिया, हम एक समर कैंप से शुरू कर सकते हैं। ये समर कैंप ऐसा होगा जो समर वेकेशन है अभी हमारा स्कूल का, तो इस समर वेकेशन के टाइम हमारा जिला में जितना भी 11 से लेके 17 तक 11 to 17 में जो